नॉक कर रहा हूँ ये हॉल में। हां वो युवा ले खेलता है मरा। मैं युवा ले रहा हूं। ब्रिम स्मोक में हो सकता है शावर। युवा ले मेरे पे, युवा ले मेरे पे। बैक साइड ले लो ना। फ्लैंक है। फ्लैंक एक क्लोज मेरे युवा। हाँ मैं हूँ साथ में, बस होल्ड करिए। ठीक है सही है। एक शावर एक बैक साइड। क्लोज होल्ड कर रहा हूं, वाइट होल्ड कर। मरा। One enemy remaining. फ्लैंक स्विंग। What the dog doing, bro? What the dog doing? फ्लैश कर रहा हूँ लेफ्ट राइट। राइट ही है ना? हाँ right. राइट ही हां ये ओए वो देख क्या रिकॉन दिया है। Oh my god! What is wrong with this? Why is she flanking with a shorty? She? Question mark. नाइस टीपी एक प्लांटिंग क्लोज कर दे रहा। मरा एक। और एक है हां। और एक है इसको टीपी। टैग करते हो। एक सिटी 80 टैग इसका है। One enemy remaining. फ्लैश कर रहा हूँ वो। One HP. होल्ड Bro, before you are so hot, bro. Pack survives out of charges. That's what she said. बताओ। What's up bro? ये राउंड बाय मत करो हाँ। बी वाले लोग थोड़ा अच्छा मैं लाइट शील्ड वैंडल ले लूं ना हाफ बाय। अच्छा ही खेलते हैं हम लोग तो। नहीं मैं बोल रहा हूँ अच्छा बाई कर सकते हैं खेल में। खेलते अच्छा नहीं है भाई हम। हमें टाइम शिलोंग पे अगर मेरा रिकॉन टूटा ना उसमें अभी भी जा जाए आएगा वो। मैं पैसे ही दे रहा हूँ और दे दे। टाइम नहीं है। इधर बैठना है वंका तुझे। चलेगा एक और शॉट पे। लास्ट एक साइड का कैम बिलोंग पे था। पॉकेट स्टिल One enemy remaining. टैप कर रहा हूँ। कर दे डिफ्यूज कर सकते हैं। मेरे पीछे देख एक मिनट। Last player standing. I know exactly. नाइस। Oh my Wow, god. what a player by Hooks. Icy bro. Seem to be so strong. I mean, every single time, right? We've been seeing this for a long time now. 96 EFAC Esports Community Study trying to make it possible, but a flying race tends to shut down two players. Merkai with a perfect trade, 3K. Ladies and gentlemen, Hooks finds Merkai finally, but Player Venka, standing. my oh my, flying race. डोर खोल आजा। Key player है। Reloading. Planted. Blinding. आ सकता आ है रहा हूँ मैं। Last player standing. डोर। Turret out. Turrets destroyed. नाइस शॉट वंका। Dog. काय रेज है। फीलिंग दरवाजा थोड़ा। साइड पे वो मोस्टली अकेला ही है गाइस वो अभी। आगे जा रहा हूँ। टीपी बोल यार। नाइस गोली। चिल थोड़ी देर चिल। हाँ सिटी जगह ले तेरे पास और। गन्स नहीं उनके पास गए साइड Blind. आया। All goes down to the post plan scenario that we are talking about. And after that comes up, they did not anticipate Panzer. He topples it up. दो बिलोंग। आ रहेगा। साइड पे स्मोक डाल दिया कोहली। डॉगी। पहले आ जाए फिर डालो। हाँ स्मोक। दैट्स Out. मारो गाइस स्पैम Spike down B. Nice. One Nice. enemy remaining. नाइस ये रेस्पेक्ट ले। यार रिकॉन दिया है तुम्हारे भाई। नाइस छोड़ रहा हूँ ये। नाइस। काय बिलोंग। दो एक और चिलिंग आई एम चिलिंग। और फैंगल लेके हूं। काय बिलोंग। नाइस टॉप कर रहा हूँ इधर। एक जेट है इधर। शॉट कोई नहीं दिख रहा। फाइटिंग। तो -40 नाइस आ रहा हूँ मैं। जेट मैंने आ रहा हूँ, कट आ रहा दिया। हूँ। एक लॉन्ग है और एक क्लोज है तेरे। टीपी कर रहा हूँ। आजा पिक लेता। ये लॉन्ग गया साइड पे अकेला है। Spike planted. कूदना है। बैक साइड बैक साइड Watching लेफ्ट देख रहा हूँ मैं। One enemy लॉन्ग remaining. लॉन्ग लॉन्ग डिफ्यूज कर। हाँ डिफ्यूज। आउट एल्बो। चलेगा। डिफ्यूज। नाइस। Back to work. But once again, DC rules on the other side giving a lot of information. Will punish Kohli as well. Trade comes up. DC rules gets taken down from Vibhor. Definitely good shots, and the site was open for business where the spike will be going down comfortably. But Venka, not really sure if he would have been involved in that fight. But either way, that's going to be Son who gets taken down. Rolling Thunder comes in. एक और टैग कर तो स्पैम मारना। मैं स्टंट हूँ 125 on Brim. One enemy Nice. remaining. Brim low 1 HP. मेरे पे अल्ट है बहुत। Nice. Be still. नाइस टैग। स्मोक करे। एक फ्लैश कर रहा हूँ ऐसे। क्लोज है। क्लोज जस्ट क्लोज। लेफ्ट साइड।
एक कॉर्ड कभी फ्लैश कर रहा हूँ और निकलेंगे। डिफॉल्ट मरा एक एल्बो एल्बो मॉली किया लाइन अप हुक्का हुक्का और एल्बो। हाँ तो नहीं नहीं close से- हुक्का नहीं नहीं मिला, नहीं हुक्का दोनों मिला। दोनों क्लोज उसका क्लोज ऑर्ब से लाइन अप ठीक है One enemy remaining. नाइस नाइस हो जाएगा डिफेंस नाइस राउंड है गॉड हो गया अच्छा साथ में स्विंग कर ले शॉट। क्या रहा साइड कर पे ले नहीं नाइस नाइस। ये प्लेयर Spike Spike down mid. सही कर सही कर। ठीक है बाहर लगा रहा हूं रुक और रिकॉन भी तोड़ दूंगा, तू हिम्मत हिलाना। टाइम पे स्मोक चाहिए बस वही एंगल होल्ड कर इनका टाइम। 30 हाँ, दे seconds रहा हूँ। left. थोड़ा सा स्मोक है नाइस कर दिया मैंने स्टन। One Smoke, enemy smoke. remaining. Spike किया था। down A. जब ब्लाइंड करा था Flawless. नाइस रन I love you नाइस all. राउंड इनका। ऐसे ही ऑफ प्ले घूमता कर हद देवा। Clearing out. Might find DC rules, yeah, they do. Machiavelli, better to avoid fights at this point of time. Son is way too away. Vibho shuts down Fox as well. It One all goes enemy down to an remaining. equalizer, which is doing. How did this even happen? Son is the last one to survive. Will be going in for the One Hunter's enemy Fury. He's not taking back. Fox will be sticking down the diffuser. No, That was just happened to perfect. Fox Esports. This was perfect for the sides of Grayfox Esports, but for the sides of GG Easy, a 2 versus 4 post-plant situation it was. शॉट ओन। दो बैक साइड नाइस जिंदा रह सकता है Last player standing. 30 seconds left. Spike down A. Cover going out. Spike planted. 1 HP ये भी हाफ है One enemy remaining. एवेन्यू रिकॉन है। 4 बुलेट खोली। क्या कर रहा है भाई, ये पागल है। कौन है सो भाई Clutch. ये लोग कैरी करता था मैं You forget your place.